أجريت جولة محادثات مفيدة وبناءة مع سمو أمير موناكو الأمير ألبير الثاني، تناولت مختلف مجالات التعاون الثنائي وأبرز المشاكل والتحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط ومجتمعاتنا المعاصرة. شكرت سمو الأمير على اهتمامه الدائم بلبنان، وهي الزيارة الرابعة التي يقوم بها إلى بلادنا، وإن كانت الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها حاكم موناكو إلى لبنان. كما شكرته على المساعدة الطارئة التي قدمتها لنا موناكو بعد عدوان تموز 2006، إضافة إلى دعمها السياسي الدائم للبنان، ولا سيما في إطار الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والاتحاد من أجل المتوسط. وقد شمل التعاون بين البلدين لغاية تاريخه مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية، التربية، البيئة، التبادل التجاري والسياحي، التمويل المتخصص، وتحريج المناطق اللبنانية. كذلك تم البحث في خلال الزيارة في سبل دعم الدفاع المدني ومكافحة حرائق الغابات تقنيا ولوجستيا، وتم التوقيع على اتفاقي تعاون عبر منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في مجالي الصحة وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية في المناطق. وسيتم التوقيع لاحقا على اتفاق تعاون في مجال تعزيز السياحة البيئية وفي مجال تأهيل وتطوير مراكز التحريج. أكد سمو الأمير التزامه بقضايانا العادلة، معربا عن اعتزازه بالعلاقة التي تربطه بلبنان وبشعبه، وعزمه على توثيقها وتنميتها، مثنيا على الدور البناء الذي تطلع به الجالية اللبنانية المرموقة في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إمارة موناكو. ووجه إلي دعوة بهذه المناسبة للقيام بزيارة رسمية إلى موناكو، وعدت بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة. شكرا. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose vous dire le plaisir et l'émotion que je ressens avec la délégation qui m'accompagne d'être parmi vous aujourd'hui. Aussi, je tiens à remercier vivement vous-même, Monsieur le Président, de votre invitation et pour l'accueil si chaleureux que vous m'avez réservé. Cette visite officielle est d'abord l'expression d'une amitié profonde qui existe depuis fort longtemps entre nos deux pays, basée sur une histoire commune, celle du bassin méditerranéen, et surtout des échanges réguliers dans les domaines économiques, culturels, humanitaires ou environnementaux. Nous avons aujourd'hui, le président Slimane et moi-même, la volonté de les intensifier dans un esprit de grande solidarité. Durant ma visite, la délégation qui m'accompagne signera des accords avec l'UNRWA afin de renforcer les capacités de services de cardiologie, avec le PNUD dans le cadre du programme ArtGold concernant l'amélioration de l'administration publique locale et les services sociaux de base. En cette année 2011, je souhaite également que les accords soient envisagés dans les domaines de l'écotourisme et de l'agroforesterie. Cet après-midi, la Chambre de développement économique monégasque signera avec la Chambre de commerce internationale du Liban une convention de coopération relative aux activités communes. Des accords seront également signés entre Monaco Télécom et les télévisions libanaises afin de diffuser ces chaînes libanaises en principauté de Monaco. Je n'oublierai pas de saluer le travail remarquable réalisé par l'Association des Amis du Liban et l'esprit de générosité avec lequel les projets sont menés. Monsieur le Président, je ne terminerai pas mon propos sans souhaiter que les événements politiques survenus hier ne remettent pas en cause la volonté du Liban de retrouver durablement sa stabilité. Par ailleurs, je voudrais féliciter l'ensemble de la population libanaise dont le courage, l'esprit d'ouverture et le dynamisme rayonnent partout dans le monde. Monsieur le Président, je vous remercie.